Halo Lur, part satunya udah gue ulas ceritanya. Gimana Lur? Udah nampak alur ceritanya? Sebenarnya ini film jelas banget lebih menonjolkan komedinya Lur dibandingkan dramanya. Dan sampai di pertengahan film si dramanya juga nampak jalan dengan baik menurut gue pribadi Lur. So bisa gue simpulkan antara komedi dan dramanya sudah berjalan dengan baik dan benar Lur. Siap Lur masuk ke part 2-nya? Monggo Lur, bekicot. Baik, Kicot. Dan saat pulang ke rumah dia melihat Selim bersama dengan seorang cewek. Dia adalah cewek yang menjaga hotel si kakek itu Lur. Mereka siang itu sedang sholat. Nah Medrik pun memarahi Selim. Jangan menganggap ini seperti rumahnya sendiri. Seenaknya saja di rumah ini. Dia benar-benar marah dengan Selim. Jika tetangga melihat mereka maka mereka akan diusir kata Medrik Lur. Dan tuh cewek datang ke sana ternyata untuk mencari Medrik karena ada surat dari Isadora yang dititip kepadanya. J'ai rien d'autre à foutre qu'à prier en m'attendant. C'est quelle heure? Non, il n'y aura pas de réponse. Tu peux y aller. Et toi aussi, tu peux y aller. Isinya adalah Isadora memperingatkan si Medrik kalau lakinya sudah tahu semuanya dan Isadora meminta Medrik segera menjauhinya daripada bahaya dan Isadora tak ingin bertemu Medrik lagi Lur. Nah Isadora malam itu nonton berita teroris di TV Lur. Mereka pun akhirnya berdebat di mana Isadora memihak ke pelaku. Dia mengatakan mereka lebih baik dari kita semua karena sudah jelas mati dengan satu tujuan Lur. Sementara Isadora merasa dirinya dan yang lain ini hanya menjalani hidup kayak gini-gini saja tanpa ada tujuan. Dan menunggu saja waktu kapan mereka akan mati dengan cara apa mereka akan mati dan semua tak tahu kapan waktunya. Nah mendengar itu marahlah lakinya Isadora itu Lur. Dan esok malam Isadora mulai membuat bosan para pemujanya Lur. Karena setiap orang yang bercikipau dengannya merasa Isadora ini sudah berubah Lur. Dan enggak seperti dulu lagi. Dan Isadora pun mulai tak dihargai. Une erreur ou bien un suicide. Pour l'instant, on ne sait pas. Au revoir. Il est encore impossible d'établir un lien et les attaques de Claire. Akhirnya Isadora hari itu pergi ke rumah Medrik. Dan seperti biasa mereka benar-benar bercikipau hebat ya Lur. Namun tiba-tiba saja cikipau mereka terhenti ketika para tetangga mengantar Selim ke rumah Medrik. Karena dia habis dikeroyok teman-temannya yang menganggap dia tidak sejalan lagi dengan pola pikir imigran yang lain ya Lur. Medrik pun memintanya diam di kamar sebelah. Medrik pun kembali bercikipau sama Isadora. Saat tengah-tengah panasnya, mereka pun kembali berhenti cikipau. Ketika Floren mantannya datang ke rumah Lur. Nah Medrik pun akhirnya enggak jadi lagi cikipau sama Isadora hari itu. Karena si Selim belum tidur pula Lur. Dia pun akhirnya pergi keluar. Tu coupes ton téléphone pour la nuit. Oui. Est-ce que je le coupais? Mais comment t'es entré dans l'immeuble? Nah saat Medrik pulang melihat Isadora tengah asik ngobrol sama Selim. Dan disitulah Isadora mengatakan bahwasanya dia melihat sebagai seorang yang kasar dan dia sangat berbahaya. Isadora memberi solusi yang lebih aneh lagi kepada Medrik Lur. Enfin, il est pas encore remis de ses blessures. Oui, si tu veux. Yaitu dia minta izin cikipau sama Selim ke Medrik. Karena menurut Isadora dengan cikipau begitu biasanya orang bisa berubah dari sikap jahat menjadi baik kata Isadora Lur. Dan itu tentulah konyol bagi Medrik. Karena nggak ada ilmunya yang kayak gitu ya Lur. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, je t'aime. Qu'est-ce qu'il t'a raconté encore? Itu hanyalah akal-akalan Isadora agar bisa cikipau sama remaja Lur. Nah Isadora yang seharian nggak pulang dicari oleh lakinya. Dan tentu saja tuduhan tepat mengarah ke Medrik. Dia pun nggak mau mengakui semua itu. Saat laki Isadora menggeledah rumah Medrik, ternyata benar Lur, Isadora sudah nggak ada. Kemana dia? Simak Lur. C'est toi. Allez. Je me doute bien que pour elle, hein, tomber sur un mec comme toi qui la fait bien jouir, ça fait 30 ans qu'on est ensemble avec Isadora. C'est pas un mec comme toi qui va nous séparer. C'est pour ça que je t'en veux pas. C'est même flatteur pour moi. Merasa Medrik jujur, laki Isadora meminta maaf dan ngajak dia ngobrol. Disinilah Medrik tahu bahwa dia bukan dipaksa lakinya untuk cikipau Lur, melainkan itu semua kemauan Isadora. Kenapa? Karena lakinya udah ndak bisa cikipau lagi Lur. Nah untuk kebutuhan itulah Isadora sengaja jual itu ya Lur. Oleh karena itulah dia mau kasih Medrik gratis. Kenapa? Karena tujuan Isadora seperti itu bukan cari uang ya Lur. Hanya kebutuhan doang. Dan lakinya benar-benar mencintai Isadora, makanya dia mengizinkan Isadora Lur. À plus pouvoir se relever même. Faut qu'elle continue à faire notre toit.
Ben ouais, mais voilà, c'est comme ça. Moi. J'y peux rien, c'est plus fort que moi. Je voulais pas quitter Clermont avec elle. Dan tetangga memberitahu Medrick kalau mereka menyelamatkan Isadora dan Isadora ada di atas, kata tetangganya, Lur. Untuk menyelamatkan Isadora dan Selim yang dikejar-kejar sama imigran lain, tetangganya yang muslim memberi mereka cadar, Lur. Mereka sempat lewat depan laki Isadora, untung dia nggak tahu, Lur. Kalau tahu, kacau dunia akhirat, Lur. Nah, si Medrick nggak tahu kemana Selim dan Isadora pergi. Malam itu dia pun pergi ke hotel biasanya dan menanyakan sama Pak Sugiono itu, Lur. Dan di situ ternyata laki Isadora juga datang ke tempat yang sama. Akhirnya mereka pun kembali bertemu dan dia pun kembali curiga dengan sosok Medrick ini. Akhirnya dia pun menyandera si Medrick dan si cewek teman Selim itu karena dia yang membawa surat yang diberi Isadora ke Medrick itu, ya, Lur. Il était quelle heure? Un peu plus de 5 heures. C'est sa femme, c'est normal qu'il veut bien reporter. Avec des chiens? T'as d'autres détails? Laki Isadora meminta mereka kasih tahu kemana mereka menyimpan Isadora. Dan Medrick benar-benar nggak tahu, Lur, tapi laki Isadora nggak percaya itu. Nah, akhirnya saat suami Isadora pergi mencarinya, si cewek itu membawa Medrick ke suatu tempat, di mana itu tempat yang pernah diberitahu Selim kepadanya. Di situ dia sering menginap, katanya, Lur. Et Philippe, on arrange le coup avec Céline. C'est l'amour de moi. Vous voulez faire ça pour moi, non? Dan Selim bersama tuh cewek pun pergi ke sana dan betapa mengejutkan ketika mereka melihat Selim tengah memakai jurus lidah tapak dewa ke Isadora, Lur. Aksi itu pun terhenti ketika Medrick menggerbek mereka dan laki Isadora yang mengikuti mereka menghajar Selim, ya, Lur. C'est fermé? C'est ma femme. Alors, Dan melihat Isadora dipaksa pergi sama lakinya, Medrick pun takut Isadora diapa-apain. Sementara di sini pula Medrick tahu kalau Selim ini punya kelainan timun makan timun, ya, Lur. Dan dia memilih tinggal bareng Medrick karena itu, Lur, dia suka timun. Dan Medrick memintanya pergi sama teman ceweknya, namun Selim nggak mau, Lur. Dia mau bersama si Medrick. Namun Medrick menolaknya. Akhirnya Medrick pergi dengan tergesa-gesa ke rumah Isadora untuk menyelamatkan Isadora, Lur. Écoute Céline, nous deux c'est pas possible. Pourquoi vous dites ça? Il est mieux que t'ailles chez Charlotte. Dan sesampainya di rumah, dia melihat laki Isadora tengah mengemas baju karena mau pergi dari sini. Dia mengancam laki Isadora dengan pistol dan mengajak Isadora pergi dengannya. Namun laki Isadora tidak takut, Lur. Dia pun menghajar Medrick. Fonseca pun akhirnya datang bersama dengan tetangga Medrick. Nah, pertarungan pun terjadi, di mana sekian ronde bergelut, Medrick pun akhirnya kalah, Lur. Dan dengan cara curang pula Medrick pun akhirnya kembali menghajar laki Isadora. Mereka pun akhirnya sama-sama KO pada akhirnya, Lur. Disinilah Isadora harus memilih. Dengan pertimbangan matang dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Isadora memilih untuk bersama dengan lakinya, Lur. Dia meninggalkan Medrick. Dia pun membawa lakinya ke rumah dan merawatnya sendiri. Sementara itu Selim telah berada di pintu apartemen dan dia ingin tinggal bersama Medrick, namun Medrick menolaknya. Pada akhirnya setelah perdebatan panjang terjadi, Fonseca pun akhirnya bersedia menerima Selim tinggal di apartemennya. Film ini pun akhirnya selesai, Lur. Pourquoi t'emmènes pas Céline chez toi alors? je me sens mieux chez toi. Il va rester tout seul dans ton appartement? C'est pas comme si on connaissait pas. Oui. Pourquoi pas? Non, mais vous des fois. C'est pas un peu tard, ouais? Ini benar-benar komedi dengan drama yang rumit untuk ditonton, Lur.
Alan Guiraudi selaku sutradara dan penulis skenario ini film membuat jalan cerita yang berliku-liku banget lur, yang mana menghubungkan aksi terorisme dengan berbagai warna kehidupan di Prancis. Film ini sebenarnya memberi gambaran bagaimana pandangan warga asli Prancis terhadap imigran-imigran yang datang ke negara mereka yang sering dihubung-hubungkan dengan aksi-aksi buruk ya lur. Mereka semua pun akhirnya jadi ilfil dan takut dengan mereka, namun pada hakikatnya mereka itu sebenarnya baik-baik, nggak semua yang sama dengan pandangan warga pada umumnya. Noemi Lvovsky yang memerankan Isadora benar-benar membuat gue salut dengannya lur. Bayangkan aja lur, aktris Prancis kelahiran 14 Desember tahun 1964 ini sudah berumur 49 tahun. Namun dia masih berani ngambil peran seperti itu. So benar-benar di luar alam normal gue ya lur. Heran gue dengan orang barat lur. Jean-Charles Chilichet yang memerankan Medric menurut gue tampil memukau dengan karakter bujang lapo yang akhirnya jatuh cinta pada Isadora. Dan dia nggak peduli dengan latar belakang Isadora. Dia memberikan tahu kita bagaimana itu namanya cinta buta ya lur. Intinya film ini memberi gambaran pada kita kehidupan kontemporer di Prancis dan kejadian besar seperti terorisme dapat merubah pandangan masyarakat dalam sekejap terhadap kelompok tertentu lur. Oke lur, saatnya gue ciao.